U Americi se krajem 19. i početkom 20. veka pojavio jedan sport, koji je danas jedan od najpopularnijih sportova kako u Americi, tako i u Japanu, Australiji i Evropi. Prvi klubovi u Evropi su nastali u Italiji 50. godina prošlog veka, ubrzo i u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj. Danas je veoma popularan i u Velikoj Britaniji, Poljskoj, Finskoj, Danskoj i u mnogim drugim zemljama. U Srbiji početkom 2001. godine počelo se sa prenosima Američke profesionalne lige na trećem kanalu RTS-a. I ti prenosi su ubrzo bili veoma gledani. Na internet forumu se komentarisalo utakmicama NFL-a i došlo se na ideju da svi koji su zainteresovani dođu na Adu Ciganliju i da počnu da se bave ovim sportom. To su bili početci. Iako nije bilo nikakvih uslova za bavljanje tim sportom, treniralo se na livadama beogradskih parkova, na Adi Ciganliji, Kalemegdanu i Šumicama na Dušanovcu, bez opreme. Svlačionica, nije postojala organizacija u vidu kluba, bilo je to više druženje i hobi. Ali za samo 12 godina, zahvaljujući entuzijazmu i upornosti ovih mladih ljudi, stvoreno je nešto što zaslužuje pažnju šire javnosti. Da se pokaže onima koji su danas u tom klubu i onima koji tek dolaze. Kako je iz ničega stvoren jedan klub, koji je zajedno sa klubovima iz Kragujevca, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Požarevca, Niša, Pančeva i drugih gradova bio začetnik ovog sporta u Srbiji. Ovo je priča o klubu američkog fudbala Vukovi Beograd. Klubu koji iz blata beogradskih parkova, poput onog fudbalskog Montevidea, postigao takve rezultate da je danas jedan od 10 najboljih klubova američkog fudbala u Evropi. Klub je osnovan 13. januara 2003. godine. Već 2004. godine krenulo je takmičenje. Do 2005. godine igralo se bez kaciga i ostale opreme. A 2006. godine klub je nabavio opremu i tada je već ličio na pravi klub američkog fudbala. Počeli su da dolaze stranci, igrači, treneri i to iz zemlje gde se igra najbolje i gde je najpopularniji iz Amerike. Za neke je bavljanje ovim sportom bilo kao ostvarenje američkog sna. Za Amerikance koji su dolazili u Srbiju, oduševljeni našim gostoprimstvom, takođe je bio san, ali srpski san. Svi oni zajedno sanjali su san da ovaj klub sa beogradskih livada dođe do vrha Evrope. To se 2014. godine i dogodilo. Kako je taj put izgledao, pogledajte i sami. Nalazimo se ispred Kongresnog centra Sava gde se nalazio treći kanal sve do 2006. kada se ugasio, a treći kanal mislim da ima glavne zasluge zašto je i američki fudbal postao tako poznat u ovoj zemlji. 2000. kada smo se vratili na treći kanal, Igor Miklja i ja, odlučili smo da koncept trećeg kanala bude ponovo ono što je i bio od samog osnivanja, da bude za mlade i da imamo dosta sporta. Ja kao ljubitelj američkog fudbala, sebi prvi cilj koji sam zadao bilo je da kupim američki fudbal za treći kanal i uz prilično onako dosta napora, ali uz razumevanje gospodina Bobana Veljkovića, tadašnjeg direktora marketinga Radio Televizije Srbije, uspeli smo 2001. da kupimo treći kanal i da počnemo sa tim prenosima. I mislim da je dalje sve istorija, jako brzo razvijala se ta popularnost američkog fudbala u Srbiji, zahvaljujući i našim sjajnim komentatorima Predragu Juriševiću, zvanom Žule, i Dekiju Gololiću, koji je trenutno u Americi. Moj prvi kontakt sa NFL-om je bio na trećem kanalu. Pre toga jedino što sam znao o tom sportu je ono što sam video u filmovima.
to znači gotovo ništa. Posle godinu dana gledanja NFL-a na forumu NFL-u napravila se grupa gde smo odlučili da probamo da igramo američki fudbal. Pa prvi kontakt je bio, kao i za mnoge momke koji su kasnije nastavili u Vukovima, putem prenosa na Trećem kanalu. Trenirali u blatu, u baš nikakvim uslovima, bez slačionica, bez tuševa, ali bez obzira na to provodili smo na terenu po najmanje 3 sata svaki dan kada smo se skupljali. Ti godina u Beogradu nije mogla da se kupi lopta za američki fudbal. Sport je bio potpuno nepoznat. Ja i Andri smo se dosetili i od plastične flaše za 2-litarske Coca-Cola napravili smo loptu tako što smo napunili starim novinama i obmotali širokim selotejp trakom. Mogu reći da je moj prvi kontakt sa Vukovima zapravo bio sasvim slučajan. Tu sam prolazio, vozio bicikl, vidio sam grupu od 20-30 momaka kako igraju američki fudbal. Bilo mi interesantno, imao sam neka ranije iskustva vezano za taj sport. Imao sam želju da se priključim njima, da igram, da to bude hobi. Međutim, sve je vuklo vremenom, kako je vreme išlo na to da to nije hobi, jer je ta grupa momaka koja se okupljala na Adi bila veoma zainteresovana za taj sport. Jedan od prvih momaka kojeg sam tu upoznao je prva legenda Vukova Andri Tasić i on me pozvao da se i naredne nedelje okupimo, tako da recimo da je nakon toga sam ja postao neki deo te ekipe tih momaka koji još nisu ni imali ni ime, nisu imali ni klub, jednostavno samo su se iz neke znatiželje i entuzijazma okupljali na Adi ovde na terenima. Posle toga sam ubrzo čuo da za mene to, odnosno američki fudbal, može da se trenira u Srbiji, konkretno u Beogradu. Bio sam 8. razred i ohrabrio se da dođem na Adu Ciganliju, gde su se momci u tom trenutku okupljali i trenirali, da dođem i da vidim kako sve to izgleda. Moj prvi kontakt u američkom fudbalu je bio čovek koji je i dalje u Vukovima i čovek koji i dalje igra u Vukovima, Aca Anđelković, sa kojim sam ja praktično razmenio prve mailove tamo u proleće 2002. godine. Posle toga došao na Adu i moj prvi pravi kontakt tada to još nije bio američki fudbal kakvog danas imamo u Vukovima, to su bili prapočeci, je bio na terenu na Adi, praktično na livadi na kojoj su se skupili ljudi i igrali tada flag fudbal. Jedan od mojih najboljih drugara iz detinjstva je 4. godinu srednje škole proveo u Americi, otišao je na razmenu studenta kao košarkaš, međutim, kada se završila košarkaška sezona, njega su prebacili na američki fudbal. Tu je on zavolao sport i praktično on je donao neku loptu i neke flagove u Beograd kada se vratio iz srednje škole. Moj prvi kontakt je bio 2002. što se tiče igranja američkog fudbala. Tada sam prvi put došao i ugledao momke koji na Kalemegdanu igraju nešto što smo oni zvali sada američki fudbal. Tog trenutka sam došao, odnosno u tom periodu, ojačan svojim starijim bratom koji je isto bio fasciniran idejom da počnemo zajedno da se bavimo tim sportom. I već u tom trenutku kad smo došli naredne godine, 2003. sve je to izgledalo onako malo ozbiljnije, bilo je više ljudi, bio je čak i trener. Ja sam u početku s njima igrao, kasnije su momci tražili od mene da se ja malo ozbiljnije posvetim poslu trenera jer sam bio najstariji, na neki način najozbiljniji i tako je do toga i došlo. Jesen 2002. godine proveli smo u pokušajima da napravimo organizaciju i da se povežemo sa ljudima koje zanima američki fudbal u Srbiji, a sigurno ih je bilo dosta pošto su prenosi bili jako gledani. Bilo nam je svima jasno da mora da se napravi klub kao udruženje građana i da se na taj način formalizuje sve ono što smo mi pravili. Statut kluba smo pisali Andrej Tasić i ja, negde tamo krajem decembra 2002. godine taj statut je predat, odnosno papiri za osnivanje kluba su predati u ministarstvu i koliko mogu da se setim,
za srpsku novu godinu 2003. godine. Dakle, 13. januara smo dobili obaveštenje da je naša molba usvojena i da je klub registrovan. Prva zvanična utakmica odlazak u Kragujevac. Prvi put smo išli timskim autobusom, to je naravno bilo raznoraznih dogodovština. Prvi put smo spremali dresove koje smo farbali onda markerom, to je isto jedna anegdota zašto nosimo bordo dresove, jer je tih majici najviše bilo da se kupi u tom trenutku. Prvi meč je bio protiv Kragujevca u Kragujevcu, skroz pozitivni utisci, super smo bili dočekani, izgubili smo nažalost 15-14, mada sad to uopšte nije toliko ni bitno. Bilo je zaista dobro, bilo je interesantno, već se tada osetilo naboj, strast, posvećenost tom sportu i evo, danas smo svedoci da je posle tog meča bilo još jako puno mečeva i da je taj meč praktično bio uvod u jedno veliko sportsko rivalstvo. Posle prve utakmice koju je tim igrao u Kragujevcu, nastavili smo da radimo, nastavili smo da pravimo kontakte sa ljudima koji se bave američkim fudbalom i nekako prirodno je došla na red Sremska Mitrovica. To je tim koji je praktično prvi oformljen i dogovorili smo sa njima utakmicu, još uvek naravno bez opreme. Ta utakmica je odigrana na stadionu Kraljevskog beogradskog ragbi kluba na Adi Ciganliji. U toj utakmici smo pobedili sa 1 poenom razlike i ja sam igrao, to je jedna od 2 utakmice na kojima sam ja igrao za Vukove. Tada smo pravili i prvi put u Srbiji promo materijal po ugledu na američke utakmice, na college timove. Napravili smo jedan flyer kojim smo pozvali ljude i bilo je 200 ljudi na toj utakmici. Pa smo onda razmišljali kako ćemo se zovemo, pa su bili u opticaju, ne znam, i neki Vitezovi i bili su neki, ne znam, Šavcigeri, pa smo onda došli do ideje da se ne zovemo ni po kakvim nadimkom, nego se zovemo samo Klub američkog fudbala Beograd, što mislim da je i prvo zvanično ime ove ekipe. Kako je došlo do toga da timu damo ime Vukovi? Moj prijatelj, pisac i publicista Igor Ivanović je na moje pitanje šta je karakteristično za naše predele, odnosno šta bi bilo ime za tim koji se bavi ovakvom muškom vrstom sporta, odmah odgovorio Vukovi. To se meni jako dopalo, dao sam taj predlog na glasanje, predlog je prošao i mislim da nismo pogrešili. Krajem 2004. klubu se pridružio Goran Išević sa idejom da pomogne klubu u organizaciji. U isto vreme jedan od njegovih prvih koraka je bio da se jednostavno sklonimo s ovog mesta jer je dolazila zima. Posle nekih 8 godina mislim da sam se vratio prvi put ovdje, onako prilično čudan neki osjećaj. Imam osjećaj kao kad ste dete pa ste na nekom mestu pa vas vrate 8 godina kasnije da ne možete prepoznati to mesto, kao da nikad niste bili ovde, odnosno kao da ste bili u nekom drugom filmu. Bilo onako dosta čudno vreme, to je bilo posle bombardovanja nekih 1-2 dana, još uvijek su bile neke žive rane i vi odjednom počinjete u Srbiji da se bavite američkim fudbalom. I to nas je pratilo prvih 5-6 godina bavljanja ovim sportom, da gde god da smo se pojavili smo bili onako dosta čudno gledani, pa kao šta se vi bavite sad američkim fudbalom, oni su nas otprilike bombardovali. Sad dok smo mi otprilike pokušali da objasnimo da nemamo nikakve veze s Amerikom, da se sport zove tako kao što se zove, zašto su ga oni modifikovali, odnosno izmislili. I negde 2004. godine, s obzirom da sam se tada negde vratio na studije, da završim studije, imao sam malo više vremena i zainteresovano da vidim uživo kako to izgleda u Srbiji. I otišao sam na taj deo i postavio par pitanja, odnosno deo koji se odnosi na srpska dešavanja. Da li imate opremu, da li imate trenere, da li ste nabavili, koji je to nivo i krenuo u neku diskusiju. I nakon toga dobio sam par nekih ličnih poruka da dođem na trening pa da se lično uverim kako to izgleda. Seća se da je neki momak iz Mitrovice, naravno to mi je bilo daleko, i 2 čoveka iz Beograda, od kojih jedan je bio Željko Nešić, poparar čuveni, koji mi je poslao poruku da dođem. Ja sam nekako zaboravio, međutim on je poslao još jedno par poruka, pričao mi o tadašnjem treneru Igoru Hofmanu kako je on super za saradnju i kako bilo koja pomoć im treba i da dođem i da ovo i da ono. Ja to se nekako se distancirao od svega toga i prošlo neko vreme i onda posle nekih 5-6 poruka, od kojih sam posle dobio poruke od Igora Hofmana, mi je rečeno da dođem ako mogu na Kalemegdan, gde oni treniraju. Sad ja nisam imao ideju gde treniraju, mislim da postoji neki teren na Kalemegdanu.
I mislim da je bio neki novembar 2004. godine, ako se ne varam, 14. novembar, pošto sam baš gledao pre neki dana mail, 13. mi posla dođe sutra na trening. I došao sam ovde i to onako djelovalo totalno sumanuto. Znači, pritom je padao neki lagani sneg, ljudi su trenirali u nekom blatu, pošto ovo sad zapravo još ličan teren ima i trave, tad je bila potpuno neka poljana bez ikakve trave. Slačionice su bile ova 3 drveta tamo. Međutim, mi nismo bili ustaljeni na jednom mjestu što se tiče samih treninga. Počeli smo na Adi, selili smo se na Kalemegdan i dugo smo Kalemegdan smatrali svojom kućom, iako nismo tu igrali utakmice, jer jednostavno to je na Kalemegdanu najobičnija livada. Ja sam seo na jednu od ovih klupica, pre jednog treninga i dosta razmišljao. I razmišljao i onda sam shvatio da ako ćemo time da se bavimo, onda moramo da se bavimo na taj način da budemo najbolji u tome što radimo, ali ne samo u Srbiji, već i u celoj Evropi. To je bila prva misla koja mi je prošla kroz glavu. Sad kad pogledam to onako deluje prilično sumanuto iz ove perspektive parka i klupice. Ali tada je pričao da će Vukov jednog dana biti prvaci Evrope i držim ga za reč i dalje. Utakmice smo igrali kako kada na različitim terenima. Nismo imali ustanovljen, da kažem, svoj home field, odnosno svoju kuću. Ali treninzi su uglavnom bili na Kalemegdanu. Sve dok se manifestacija Beerfest nije počela održavati na toj lokaciji, onda smo mi zaključili da je jednostavno nemoguće trenirati na takvim uslovima, jer zemlja posle toga ne može da se oporavi na toj livadi nekoliko meseci. I onda je ubrzo usledila, to jest nakon možda čak i godinu dana, selidba u Šumice. Šumice je isto ništa bolje situacija, u principu radi se o jednoj livadi. Ali zanimljivost tog terena je blato i kiša i ta neka nizbrdica blizu nasipa, odnosno tog terena gde je nagib, kada hvatač hvata loptu, često smo potrčali posle tog uhvaćenog pasa da vidimo da li je živ čovek, odnosno posle kiša onako svi blatnjavi, na sredini terena je bila jedna onako blaga rupa u kojoj se nagomilala voda, kišnica i onako blatnjam, volili smo se kao prasići da se bacamo u to i zanimljivo je dosta bilo. Prva neka velika utakmica koju sam ja odigrao, a samim tim smatram da je to bila i isto velika utakmica za ekipu, jeste prvo finale bez opreme 2004. godine protiv Kragujevca. Odigralo se u Kragujevcu na Čikadači, to je nama bio najveći stadion u životu koji smo doživjeli iz perspektive igrača. Naravno, bili smo fascinirani, međutim, prethodno smo igrali jednom sa njima u Beogradu, izgubili i da kažem, već se stvorilo negde nama svima u glavi da jednostavno nam oni ne leže, odnosno da će biti vrlo teško pobediti ih. Kad smo izgubili to finale, definitivno je ta bojazan ostala u nama. Međutim, to finale nam je stvarno izuzetno pomoglo da svi kao ekipa zaključimo da nije dovoljno ono što smo do sada radili, odnosno da treninzi sami kada se skupimo kao ekipa, kao Vukovi, nisu dovoljni, da svako mora da radi na sebi individualno, posebno, da bi kao tim bili bolji. Kada vrati film unazad, za Šumice me vežu neka 2 događaja, s obzirom da smo ovde, kažem, krenuli da treniramo i neku moju ideju kreiranja te međunarodne lige, ja sam kontaktirao Slovence i zamolio ih da dođu u Beograd da bi pričali o svemu tome. Tada su se pojavili Andri, njihov predsjednik, prvi put u Beogradu i seća se donao kacigu. I to je bila praktično prva kaciga koja je donesena ovde i da smo mi svi bili oduševljeni. Ja se sećam da on je spavao kod braće Tasić, da su oni bukvalno nosili kacigu po ceo dan kući. Ja sam prvi put video kacigu za američki fudbal kada je gospodin Rok Ponikvar došao u Srbiju da se dogovori oko Selaf lige. Tada, čini mi se, prespavao je kod mene i koliko se sećam, ta kaciga je dan i noć bila kod mene na glavi. Tako da, to je neka priča o prvoj kacigi u Vukovima. Naš prvi kontakt sa terenom na Adi Ciganliji bio je 2005. godine, kada se igrala Liga bez opreme, odnosno kup, i to je bio meč protiv Požareca. I sećam se te utakmice da je bio najveći pljusak koji sam ikad prisustvovao, koji je počeo trenutka kad je utakmica počela i završio se trenutka kad je odsviran posljednji zvižduk sudije. Igran na čuvenom maslačak fieldu, s obzirom da su ljudi imali radno akciju čišćenja maslačaka
dan pred utakmice, jer teren nije bio nešto previše održavan. Toliko smo bili uzbuđeni, želi da sve izgleda savršeno, da smo dan pred utakmicu došli i brali maslačke na tom terenu koji su porasli. Smo želi da teren izgleda savršeno, da jednostavno bude pravi teren. Naravno, to je sve bilo uzalud jer maslačci posle jedne kiše opet izrastu, ali u svakom slučaju mi smo bili ispunjeni, bili smo zadovoljni jer eto, uradili smo nešto veliko u tom trenutku za nas, vratili smo se na Adu, vratili smo se tamo gde smo počeli. Takođe, u to vreme se otprilike pojavio gospodin Gabriel Dielacher, koji bi posebno napomenuo, s obzirom da je on praktično bio prvi sponzor i donator Vukova i ko nam je užasno puno pomogao u tim nekim početcima. Gospodin Dielacher je dan danas vezan za Vukove, ne nešto formalno, ali više kao neki savjetnik, takođe je vezan i za međunarodnu CEF ligu. I da sada kad smo tu, gde smo počeli, smo na mnogo većem nivou i da je u pitanju bila utakmica pred samo finale, odnosno pred odlazak na veliki teren Obilića gde je bilo zakazano finale sa ekipom Kragujevca. I zapravo prva velika organizovana utakmica, da ja mogu da kažem da je velika organizovana, jeste to finale kupa koje je odigran na Obilićem stadionu. Vukovi i Kragujevac je bilo finale, ko sećam, pobedili smo ih 21-7 i Obilićev stadion je tada primio nekih 500-600 ljudi, što je bilo onako prilično dobro za neku posjećenost u Beogradu. I ono što je bilo interesantno na utakmici, sećam se da su posle utakmice oni toliko želeli da sve to osvoje i da prvi put pobede Kragujevac, da su uzeli i pobacali dresove u publiku. I to je bio negde, da kažem, prva utakmica koju pogledam dan danas, onako i taj ceo sport, američki fudbal bez opreme, znači ljudi se krste kad vidi da smo igrali bez opreme, ne mogu da veruju da se niko nije teže povredio i delo je prilično onako nasilnije nego što je ovako američki fudbal sa opremom. – 2006. godina je donela puno toga novog, kako klubu, tako i američkom fudbalu u Srbiji. Više klubova je nabavilo opremu te sezone i počelo takmičenje u novo formiranoj ligi Selaf. Pored Vukova ligu su činili još klubovi iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Kragujevca i slovenački klub Silver Hawks iz Ljubljane. Prvu utakmicu Vukovi su odigrali sa Ljubljanom na stadionu FK Obilića 6. maja 2006. godine. I to je bila prva zvanična utakmica kluba sa opremom. Završena je pobedom Vukova 34-24. Prvo finale Selaf lige odigrano je na stadionu FK Radnički na Novom Beogradu 8. oktobra te 2006. godine. Bio je to istinski spektakl. Na tribinama se okupilo preko 3000 gledalaca, bio je TV prenos, akteri su bili stari rivali Kragujevac i Vukovi. Kapitan Vukova i tada najbolji igrač Srbije, Andrej Tasić, zbog povrede nije mogao da pomogne svojoj ekipi. Tako oslabljeni Vukovi nisu mogli da se ravnopravno suprotstave Kragujevčanima, koji su pobedom od 23-12 osvojili prvu titulu Selaf lige. U drugoj sezoni takmičenja sa opremom 2007. godine klub se pojačao prvim strancem. Bio je to Amerikanac Britton Burge, koji je živeo u Beogradu, i trenerom Aleksandrom Hadži Pavlovićem, koji je bio američki državljanin. Ekipu su predvodili i braća Tasić, Petar Vitorović, Aleksandar Anđelković, Bogdan Đurđević, Ivan Ristić, Miloš Todorović, i bila je to sezona sa puno preokreta. Finale Selaf lige sa timom Budapest Wolves ostaće u sećanju kao najuzbudljivija utakmica ikad odigrana na ovim prostorima. 2007. godina je bila naša druga sezona sa opremom. Vrlo smo se ozbiljno spremili tu sezonu, mislim da su nam tu bile najozbiljnije pripreme, međutim počeli smo nesrećno jednim porazom od Novog Sada kod njih u gostima. Nakon toga smo uhvatili zalet i nismo izgubili, ja mislim, nijednu utakmicu do kraja sezone. Definitivno najveći uspeh u istoriji kluba i najuzbudljivija utakmica je 2007. godine protiv Budimpešte finale. Kad smo gubili minut 47 razlike, to je 6,
nakon čega sam ja promašio jedno ključno obaranje, onda smo gubili 13 razlike od ekipe Budimpešte. U tom trenutku ceo moj svet se srušio, ja sam mislio, eto, ja sam krivac za sve, mogli smo možda da ih stignemo, sad više nema šanse jer smo minut 4 izgubili 13 poena razlike. Kreće Petar Čaparkala, ide Petar Čaparkala, touchdown! Titula se iz Kragujevca seli u Budimpeštu, 26-14. Minut 24 sekunde do kraja, velika radost gostiju. Međutim, eto, onda se usledilo je to veliko čudo koje to se do sad još uvijek na ovim prostorima nikad nije ponovilo. Nakon njihovog touchdowna, minut i pol pred kraj, imali smo sreću i dovoljno veštine i znanja da izguramo vraćanje kika na nekih 50 yardi. Vremena igračima specijalnog tima Budimpešte, da, tačno, znači to je nizak udarac, lopta dolazi do Uroša Milića, što i nije tako loše, to on je čovjek koji to možda i može da vrati, mora da se samo probije kroz ovu gomilu igrača, Uroš Milić osvaja 30 yardi, izlazi u aut i time zaustavlja vreme. Tada kad sam ja bio u kick-offu, kad smo primili poen od Budimpešte, gubili smo sa 2 touchdowna razlike, nekako sam imao neki osjećaj da će ta lopta da dođe do mene u tom kick-offu. Tako da sam uzeo loptu i krenuo sam da trčim. Tu su ljudi naravno bili koji su blokirali za mene, pošto je inače to timski sport. I istrčao sam neki 40-ak yardi i izašao u aut i se ustavio vreme. Nakon toga jedan uspešan pas, kraći, zatim moje hvatanje koje je rezultiralo touchdownom. 40 sekundi, 25 yardi, deli Vukove end zone protivnika, Britton Burge. Ponovo scramble u desnu stranu, pas ka Pavlu Tasiću, Pavle Tasić ima touchdown! Ima touchdown! Ima touchdown, Pavle Tasić, 30 sekundi do kraja! Sada je sve... Sada 20 prema 27. I nakon toga Andrej šutira onside kick, nešto što nismo do tada izvodili. Ispalo je ludački srećno i dobro. Svi držimo palčeve za Andreja Tasića i specijalni tim Vukova. Poslednjih 28 sekundi. Lopta je pala i da vidimo da dolazi u posed Beogradskih. Da vidimo! Da, Vukovi su osvojili loptu! Lopta pripada Vukovima. Pobjeda je bila na domaku, pa evo neka Joca kaže kako je to izgledalo iz ugla running backa. Iz mog ugla jako neizvesna utakmica, pred kraj sam naravno, to što prvo vreme i po meni bilo mi malo neizvesno da smo već se oprostili od toga da ćemo dobiti i da će još jedno finala biti izgubljeno. Na semaforu je bilo, kako se ja sećam, 0-0-0, znači posljednji napad. Niti sam znao šta treba da radim, niti bilo šta. Quarterback mi je rekao, šta mi je rekao, nemam pojma sam. Nalazi se na nekih 6 ili 7 yardi, nema vremena više za novi napad. Ovo je sada biti ili ne biti. Britton Burge baca na Andreja Tasića. Andrej Tasić i sada ometanje hvatača. I uz njegovu pomoć sam unio loptu u end zonu i tad je nastala ta neka euforija i sjajni kiker je pretvorio taj jedan poen u naš pobed. Sve je na ofanzivnoj liniji. Jovan Golušin, prosjedinu da nije uspeo, da vidimo. Ja mislim da nije uspeo. Ne znam, ovde je ludica na terenu. Čeka se odluka glavnog sudije. Čeka se odluka, Vukovi se raduju. Čeka se odluka glavnog sudije. Linijski sudija, touchdown, Vukovi su prvaci Selafa. Stoje Milan Matović, udarac lopta je lopta je dobra, Vukovi su prvaci Selafa. Najneverovatnija utakmica koju sam gledao u životu. Ovo je fenomenalna utakmica. Ovakve stvari se događaju jedan put u ne znam koliko godina. Ja nisam verovao u to, mene su malo bile pogodile emocije, desilo se bilo i to da su to kamere snimile, međutim, te poteze i taj preokret, ta 2 touchdowna u poslednjih 30 sekundi,
mislim da će to ostati nekako večno i u mom sećanju i u sećanju svih navijača Vukova koji nas prate od tada. Moj početak američkog fudbala je krenuo 2005. godine u Smederevu, u takozvanim BD-ima, da bi me drugari iz Smedereva prijavili na tryout Vukova 2006. koji se održao u julu na Kalemegdanu. Naravno, ja sam želeo to da probam, uglavnom je to bila želja da vidim tu opremu, pošto nikada nisam vidio u životu. Došli smo tu, bio je taj kamp mesec dana, prihvatili su me, primili su me. Ja sam onako sav srećan, nevjerovatno, nije mi bilo moguće da sam ušao u Vukove, potpuno neka deseta priča. Od tad, eto, do sad u Vukovima sam. Prvi period treniranja u Vukovima, nekih godinu dana, možda i malo više, me obeležio to što sam putovao za Beograd non stop za treninge, a i dešavalo se posle treninga da nisam imao prevoz, da sam zakasnio na posljednji autobus pa sam spavao na klupi na autobuskoj stanici. To igrači iz Vukova nisu znali, a opet sam bio redovno na treninzima. 2008. godina je zanimljiva po tome i obeležava je prvi dolazak Amerikanaca, stranih igrača u naš klub. Mada to nije bilo dovoljno, jako su bili i ulozi trenera da osvojimo finala, oba smo izgubili, tako da je klub odlučio da do sledeće godine dovedemo i trenera. 2009. dobijamo trenera prvi put u istoriji Vukova koja je Amerikanac, koji ima iskustvo, koji je već bio šampion u Evropi sa italijanskim timovima, John Douglas Harper. Njim smo odigrali fantastičnu sezonu gde smo imali još jednog importa, trkača Brandona McDowella, što nam je poboljšalo kvalitet ofanzivnog dela tima. Tako da pre njega i pre Jordana i blokira treba promeniti naravno Britona Burgea i Aleksandra Hadžipavlovića, s obzirom da se radi, Aleksandar je i američki državljanin, tako da su oni bili prvi Amerikanci, ali ovi su ljudi ciljno baš dovedeni iz Amerike da bi se bavili fudbalom, dok su ovi živeli u Beogradu. Tako da praktično neke 2008. godine, pa evo do nekih 7 godina, da bi mogli da se takmičimo sa najboljima, pogotovo u Evropi, bili smo prinuđeni da dovodimo američke igrače, američke trenere. Kroz celu istoriju po tih nekih 7 godina, ono što treba napomenuti da svi ti koji su bili u Beogradu i bili sa Vukovima, uvijek su hteli da se vraćaju nazad, jer su ovo shvatili više nego profesionalno, odnosno svima je to priraslo Beogradu srcu, saigrači i čak su neki dolazili, evo daću primjer William Blokira koji je došao i vratio se u Beograd. U trenutku kad smo rekli da više ne možemo da ga plaćamo, je došao i radio kao barmen u ovom jednom čuvenom beogradskom kafiću i bukvalno bio ikona tamo te sezone kad je radio i igrao za nas. Tako da svih ovih godina posle njih su dolazili kako razni igrači, napomenut ćemo Brandona McDowella koji je bio strani igrač sa najviše godine provedenih u Srbiji do njegove povrede, to je neki 4 godine proveo ovde, Vinnie Mirot, Tony Stubbs i bilo ih je baš dosta da ih ne pominjem sve po imence, ali su svi ostavili neki trag u Vukovima i definitivno Beograd i Vukovi su ostavili trag u njihovim životima. Nakon završene srednje škole i odigrane poslednje sezone u Čačak Angel Warriorsima i reprezentativnih utakmica u Švajcarskoj i Austriji, došlo vreme da upišem fakultet. Odlučio sam se za saobraćajni fakultet, ali naravno uz tu odluku išla je odluka da promenim klub u kome treniram. Daleko najbolja odluka za to bili su Vukovi i posle dogovora prešao sam u Vukove, potpisao ugovor za Vukove 2012. godine, a već 2013. započeo odigrao prvu sezonu kao startni igrač. Naravno, mnogo mi je značilo da su Vukovi imali strane trenere tad, a i nekoliko stranih importa igrača koji mnogo pomažu u razvoju američkog fudbala u Srbiji i za razliku u Čačku nisam imao i strane trenere koji se bave ovim sportom ceo život, za razliku od naših koji se bave nekih 10 do 15 godina, mnogo znači u napretku i u razvoju. Jedno od najvećih imena koje se pojavilo u Vukovima, a ne samo u Vukovima, nego skoro celom američkom fudbalu u Evropi, je gospodin Ruben Drones, koji je došao 2010. u Vukove da volontira kao pomoćni trener. To je onako čudna, interesantna priča. Odnosno, Ruben Drones igrao skoro 8 godina profesionalno u Americi i bio užasno poznat. Igrao je tada u Detroitu, u Denveru, u Clevelandu i zajedno
tada se sećam da je sa LeBron Jamesom bio najveća zvezda u Clevelandu kad je igrao. Ja, znajući da je čovek zaradio ogroman novac dok igrao tih 8 godina, sam pomislio da ja pojma nemam šta je na čoveku u glavi. Mislim, naravno da dolazi ne samo u Evropu, gde generalno nema novca, pogotovo u ovom sportu, pogotovo u Srbiju, i nisam mu zapravo odgovorio na tu neku prvu poruku. Posle par dana poslao mi je poruku sa telefonom i rekao da mu se javim. Želit će se čujem, naravno s njim, čisto ajde da čujem se neko koga sam pratio, okrenuo sam telefon i krenuli smo neku priču, objasnio sam mu zapravo kako to izgleda u Evropi i u Srbiji, gde on meni na to rekao, pa dobro, meni ne treba nikakav novac, evo dovoljno mi je samo neki stan da imam da spavam, ja sam skroman i meni ništa drugo ne treba. Te godine je bio problem s obzirom da je veliki broj domaćih igrača, veterana se penzionisao i imali smo dosta slab tim i nismo vlažili za favorita. Takođe nešto bitno reći da te godine prvi put došlo do ujedinjenja saveza koji je pre toga bio potseban nekim internim svađama i postojalo su 2 saveza i 2 lige koje su 3 godine odvojeno igrale i te 2011. prvi put su se te lige spojile i taj neki pritisak pobede je bio veći. To neko finale je meni ostalo ovako lično u jednom sjajnom pamćenju, to je bilo 2011. u Kragujevcu, gde je Ruben bio glavni trener, da smo otišli sa nekom ekipom, da smo bili potpuni outsideri i posle 3 godine tih nekih podela uspeli smo u Kragujevcu da osvojimo titulu i Ruben je dobio i prvu medalju kao glavni trener, on je to poredio i toliko je bio srećan da je poredio sa svojim Super Bowl uspehom, s obzirom da je osvojio i Super Bowl s ekipom New York Giantsa, znači ima taj čuveni prsten koji je u Americi jako bitan i svi ljudi koji se bave, to im je san da ga dobiju. Strani treneri i igrači doprineli su zajedno sa domaćim igračima da Vukovi ubedljivo osvajaju titule šampiona Srbije 2009. i 2010. u podeljenoj Ligi Srbije protiv ekipe iz Novog Sada, a od 2011. do 2014. u Super Ligi Srbije. Titule su osvojene pobedama protiv najvećeg rivala, Wild Borsa iz Kragujevca. Što se tiče regionalne lige Cefal, Vukovi su osvojili 3 titule za redom. 2009. protiv kluba iz Austrije, Cineplex Blue Devils, 2010. protiv Silver Hawksa iz Slovenije i 2011. u finalu u Kragujevcu pobeđen je domaćin Wild Boars. Bili su šampioni 2013. i 2014. godine. Jedini poraz Vukovi su doživjeli 2012. u finalu protiv Ljubljane Silver Hawksa na Adi Ciganliji, što je i jedini poraz Vukova na svom terenu od osnivanja kluba. Ruben Drons je 2012. godine za prvog trenera doveo Seana Embrija, koji se vratio i 2013. i pored trenerskog posla u Vukovima, Sean Embry je predvodio reprezentaciju Srbije na 2 evropska prvenstva, C grupe 2012. u Austriji i B grupe 2013. u Italiji. 2014. godine angažovan je američki trener Kirk Mastramateo. Tim je kompletiran sa još 3 američkih igrača, bili su to Tony Washington, Sean Rutherford i Simon Dexter. I igračima koji su već bili prestali da igraju Andrejom Tasićem, Petrom Vitorovićem i Aleksandrom Anđelkovićem. Bila je to godina najvećeg izazova od osnivanja. Klub je prvi put nastupio u Ligi šampiona Evrope. Godine 2014. Vukovi su imali najveći uspeh u dosadašnjoj istoriji, plasman na Final Four Lige šampiona. To je neverovatan uspeh, obzirom da smo samo 10 godina ranije počeli bukvalno sa ovog mesta. 2014. godine smo uradili ono što je bio neka naša ideja i neki naš cilj od trenutka našeg osnivanja, jeste da igramo neko veće evropsko takmičenje, s obzirom da smo svi te godine igrali kako regionalnu, tako ligu i domaće prvenstvo i hteli smo napraviti neki iskorak da probamo da igramo sa najboljim evropskim ekipama i prijavili smo se za prvu sezonu IFAF Lige šampiona. S obzirom da se radi o regionalnoj podeli, mi smo bili stavljeni u grupu sa Bogaci Sultanima, odnosno to je tim iz Istanbula, i trebali smo da odigramo jednu utakmicu u Beogradu i ukoliko pobedimo tu utakmicu trebali se plasiramo na Final Four koji je bio u Francuskoj. Ono što je bilo jako interesantno za tu utakmicu je neki kuriozitet, je uslovi kojim je ta utakmica odigrana.
zapravo ekipa iz Turske došla u Beograd, to je bilo vreme onih strašnih i nesrećnih poplava, gde je praktično bilo vanredno stanje na snazi, ali takvo vanredno stanje da nisu bile zabranjene sportski događaji, ali je bila preporuka ministarstva da se utakmice ne igraju. Međutim, mi smo imali problem s obzirom da je turska ekipa već došla u Beograd. Sećam se da me 2 dana ranije zvao čovjek koji je ispred IFAF-a delegat utakmice i pitao me da li je vanredno stanje u Srbiji. Ali neki zajednički dogovor je bio da se ta utakmica nigde ne promoviše. Znači da niko ne priča o toj utakmici, da ne zovemo uopšte ljude, niti da bilo šta drugo radimo, samo da pozovemo Turke da tog i tog dana, odnosno u 5 sati popodne dođu na Ado Ciganliju i da mi odigramo tu utakmicu. Dan pred utakmicom smo saznali da neki poplavni udar u 5 sati treba da pogodi Ado Ciganliju. Što je sad bilo neki novi problem i postavlja se pitanje da li sad možemo da igramo na Adi Ciganliji ili ako se to desi da ćemo morati da pomerimo utakmicu negde drugde. Međutim, u sklopu svih tih informacija i dezinformacija ostali smo pri odluci da igramo utakmicu na Adi Ciganliji u 5 sati pa da vidimo šta će da se desi. Svi igrači, to je što me jako pozitivno iznenadilo, jeste da niko zapravo nije ni okačio status na njegovom Facebooku, niti bilo koga pozvao da dođu, da javno da gledaju, tako da ta utakmica, mi je zovemo najveća utakmica za koju niko nije znao, je odigrana i mi smo pobedili ekipu iz Turske i plasirali se na Final Four u Parizu. Nakon toga Darko Nikolić, novinar Blica, je saznao za ceo događaj, pozvao mi i napravio sportsku priču koja je izašla na sajtu Blica i bila je najčitanija sportska priča ikada, odnosno najčitanije ne samo što je on pisao, nego koje je bilo ko pisao, koje je bilo na sajtu Blica. Zapravo zvala se, mislim, Tihi heroji, odigli utakmicu života za koju niko nisu rekli. Ali u svakom slučaju, to je zapravo bila prva utakmica i prva pobeda i plasma na Ligu šampiona, na final Lige šampiona u Parizu. Ova 2014. godina je bila takmičarski najznačajnija za Vukove iz Beograda. Naime, nastupali smo u IFAF Ligi šampiona i znajući od toga kako smo krenuli od nekih terena prljavih u Šumicama, pa preko svih silnih Amerikanaca s kojima smo prolazili i dobre i loše strane ovog sporta, nekako smo ove godine je to došlo do nekog vrhunca gde smo igrali, gde smo uspeli da se plasiramo za taj Final Four Lige šampiona u Parizu, gde smo odigrali dve jako kvalitetne utakmice sa dva jako kvalitetna protivnika, gde smo pobedili na neko možda iznenađenje ekipu iz Tonona Black Pantherse. I definitivno za nas igrače koji smo tu od samog početka i za one koji su tu, da kažem, veći deo vremena, to predstavljalo vrhunac karijere i nešto za što je bilo prilično vredno igrati, to je najvrednije. Bili smo potpuni outsideri, niko nije verovao da možemo da dobijemo tu ekipu. Uspeli smo da pobedimo prvu utakmicu, što je bilo apsolutno iznenađenje, bilo za sve ljude koji prate američki fudbal. Nisu uopšte to očekivali da smo sposobni da tako nešto uradimo. Finalna utakmica u Parizu protiv Roostersa je definitivno najveći uspeh Vukova do sada i meni kao igraču bila je velika čast i zadovoljstvo biti deo te ekipe. Imali smo priliku naravno i da pobedimo, smo vodili 29-28 2 minuta pre kraja utakmice, naš napad je bio na terenu, dovoljno nam je bio jedan novi down da bi osvojili pobedu, ali nismo uspeli i Roostersi su krenuli sa 45 yardi i na posljednjih 20 sekundi poslali touchdown pasom i izgubili smo. Mislim da ni sami nismo bili svesni koliko možemo i to je u stvari doprinelo da tu pobedu ispustimo iz ruku u posljednjim trenucima. Kada se u jesen ove 2014. godine setim 2003. godine naših početaka i osnivanja kluba, našeg sna o uspehu, o sportskom uspehu, ne mogu da kažem da nisam tada ni u snu očekivao da će to biti ovako kako je sada. Tada je bilo vrlo naivno, tada je to bila jedna čista ljubav i energija. Ljubav i energija je i sada, ali je ovo što mi radimo i ovo što Vukovi rade i što predstavljaju u Evropi praktično profesionalizam sa amaterske strane. I mislim da je ovo zaista tek početak jednog velikog programa i ono što smo napravili u Francuskoj ovog leta, to finale Lige evropskih šampiona i taj poraz od Helsinkija koji je možda i dobar u ovom trenutku. Naravno, tada mi nije tako zvučalo, ali čini mi se da će on dati mnogo veći motiv za naredne sezone nego što bi bilo da smo tada pobedili. Čini mi se da dolazi vreme Vukova i da je to tek početak jedne velike sportske priče.
imamo o klubu američkog fudbala Vukovi Beograd, danas poznati po imenu SBB Vukovi, po svom generalnom sponzoru SBB-u, vodećem kablovskom operateru. Klub danas ima, pored seniorske ekipe, i juniore, ima decu od 13-14 godina koje već imaju svoju opremu. Od 2011. godine postoji ženski klub Vučice i svi se takmiče u ligama u Srbiji. Klub je do sada osvojio 8 titula šampiona Srbije, 6 titula šampiona regionalne lige Cefal, u kojoj se takmiči sa klubovima iz Srbije, Mađarske i Slovenije. Igrali su i klubovi iz Austrije i Hrvatske. 2014. godine igrao Ligu šampiona i bio viceprvak. Ali u klubu sve čine da taj san i dalje traje, do titule šampiona Evrope i do nekog sledećeg filma. Vukovi Beograd!